जय जगन्नाथ शुभ सकाल सांग देखो आज पागटी के सुंदर अच्छी ना वर्षा अच्छी ना खरा अच्छी खरा भी जोर है वर्षा भी अभी ना काली ना वर्षा परदिन भी ना 3 दिन पर्यटन वर्षा ना पागटी भल मत गुड़गुड़ हो मन कष्ट हो चलते देखा ये आम बगीचार बगीचार आशा पचारा आम बगीचार हालचाल देखा चलो कौन है कौन मन कष्ट कष्ट ना बहुत बहुत फूल फुटला ना फूल पूरा कमी जाइए कम हो जाइए 50 60 पाग टे खरा है तो ये फुलटा वर्षा दिन भल फुटे फुटी जो हिसाब फुटुला 50 60 फुटला ना टे कमी जाइए आज खत्म हो मेन कौन वर्षा है सार थी सब सब जाक सार कौन वर्षा पानी भोईगला से फुलटा कमी जाऊँ जो दिया होता आज एमती खरा कला देदेले हम पत्र गुड़ा छोट हो गला ना विटामिन कमी गला फुटिले भल होता जदी बड़ होय छै फुल फुटिची तथापि मिनिमम 30 टा फुल तो जाबे नहीं ये कोन होछ देखो ना एटा समय पूर्व फाटी जाई छै ठीक अछि तो विटामिन खाद्य नल देखि एते दिन गछ भीतर एमती फुल फुटे खाद्य भाव तबरे पानी पानी सोची के खाद्य भाव और हम दे देती गुलाब गछ रे कोन मैं कढ होलाइ छु ए हम नुवा गछ रे कढ आरंभ होलानी ए गछ देखो कढ आरंभ छोटिया गछ रे कढ आरंभ हो गेलानी ए गछ कढ हुष्ट पूरा ए गछ पर दबि जायतला ताको निंब पत्र आ सार टिके देला पर गछ हुष्ट हुष्ट होइछि देखो बहुत सुंदर लागुछि हम तराट फुल देखो बड़ बड़ तराट फुलटा बड़ तराट केते केते तराट होछि मन हुष्ट हुष्ट मस्त दिखा पूरा कोन को टगर कहउछन आ टगर तराट एरा सब देखो एटा आलमंडा अच्छी वाला आलमंडा अपन खोलिनी पर आइ तो एटा खोली नले एटे बड़टा आ खोलिबो खोलिम आधा खोली एबे हमरा एटे परास लागो आटे परास लागो दिस ए न आउटे खोली बसे टगर फुल एते उडा हिला आ कन्यार फुल एते येलो आलमंडा हमें देखिबा चंपा फुल एते राइछि चंपा फुल मस्त सुंदर चंपा आज के चंपा बेसी फुटिनी नहीं सॉरी वाला सब कढ सइले बड़ बड़ फुटी जे कढ बड़ बड़ फुल चंपा फुल सुंदर फुल वर्षा नहीं तो ए कलर आस ऊपर दो ना अच्छा तो मजे ऊपर आसंदु ए आलमंड खाऊ आउ टिके पर नबा खोली गल माने चिने ला पर लेंबू पूरा पाची गलाइ देखो लेंबू नबी लेंबू कोन होगा से घरे लेंबू थुआ देखो हमर लेंबू अच्छा अपन सब मैं देखौ छी देखु लेंबू सब बळे ए देखो ना नहीं देखना फूल फूल पर प्रथम कसी ताठू टिके बड़ ताठू टिके बड़ हला ताठारू टिके बड़ ताठारू ए पडा लागु अछि बड़ हे बड़ पाची ताठू पूरा हे बड़ बड़ पाची ला पाचिला तो पाचिला पाची चेक है सब उड़े उड़ी पाची छोटा लेंबू सब असर देखला देखला विभिन्न प्रकार अछि वर्ष 12 मास किलो 12 मास किना हबन लेंबू किना हबन लेंबू तो प्रति खाली पानी देवर अछि खत सारा खाली गोबर खत दे काम चलो आज हम बोले हमर ए गछ देख पूरा कोई के सुंदर हे गेलै बेल गछ टी सुंदर गछ देखु एदरे बेल गछ लगाइछि देखते सुंदर लागो आंब डाल हमर 10 टका दे किना होतला सेति लागि हमर गछ लगे दिजु किछि न हले हमर संक्रांति की थरे काम चली जाउची एना आंब डालटा निहाती दरकार ओसा बारा भल मन हलालु कोडी के जिबु आंब डाल मिलुनी कोडी दुकान गला से सुकुडा आंब डाल 10 टका तेनो ए आंब डाल लगे देले किछि न हले तो मासे के गोटा डाल दबो ना नै बस कलस देलु दुब देलु हमर बरकोली पत्र भी सेपटे लागिची हला तो काम फिनिश हला तो फूल तोळा बे सरी गला आ सब नुवा नुवा दिन सब आज खाबो हला एठी फूल तोळाटा सरी गला वर्तमान ठाकुर पई किछि दुब निया जाउची दुब दिया हो ठाकुर पाखरे फूल दुब ठाकुरंकर भारी पसंद नले तुलसी पत्र ए सब देखंतु एठी केंदा हमर दुब आइची भलो ए छोटिया पात्र दुब करा आइची देखंतु चलतु एबे आमे सेपट साइड के जिबा आपण माने देखिबे बहुत सुंदर सुंदर जो सेपट अछि आ कोन कोन फळी छी चलन जिबा देखिबा देखंतु ए रोटे काकुडी गछ लगैथिली से बर्तन माडी गलानी आगुर जो काकुडी गछ लगैथिली ता दूर मरी गला पछरे पुणी काकुडी लगैथिली माडी गलानी या 2-4 दिन ऊपर उठी जिवो हला देखंतु दुईटी काकुडी गछ लगाइछि लंका गछ देखंतु लंका केते लंका पड़िछि पाचिला लंका हे देखंतु एठी ए भीतर भी पाचिछि एपर साइड देखंतु पाचिछि पाचिला कंचा सब उभरा लंका अछि देखंतु एपट देखंतु एपट साइड देखंतु के बुदा बुदा है लंका पूरा जदी पुळे देखंतु बहुत सुंदर ए लंका बेसी राग हला सुंदर लंका देखंतु हेछि
ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପିଆଜ ଇଏର ସ୍ପ୍ରେ କରୁ, ସେଟା ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଇଗଣ ଗଛରେ ବାଇଗଣ ବି ଫୁଲ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। କେଡେ ବଡ ଜହ୍ନି ହେଇଛି। ହଁ ଆଶା ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଛୋଟ ଗଛ ଆଜି ମାଡ଼ିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡେ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। ବିଶେଷ କରି ଆଶା ବହୁତ ଖୁସି ସେଥିପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣ ଫାଷ୍ଟ ଫଳ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଫଳ ଅଛି, ସେ ପାଖାପାଖି ବଡ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ହାତ ମାରନା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଏଠି କଷି, ତା ଠାରୁ ବଡ, ତା ପାଖକୁ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା, ଏଇଠି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା, ଏଠି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା, ପୁଣି ଏ ଅଗ ଦେଖା, ଅଗରେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା, ଏଠି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା, ମାନେ ଯୋଉଠିକି ଦେଖିବ ସବୁ ଡେମ୍ପରେ ଖାଲି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖାହବ, ସେ ସବୁ ବନ୍ଧା ହବ ଆଉ କେଇ ଦିନ ଗଲେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ବନ୍ଧା ହବାର କାରଣ କଣ ଜାଣିଛୁ? ସେ ଲମ୍ବା ହବ, ବଙ୍କା ହବନି, ବଙ୍କା ହବନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖ, ତଳକୁ କର ଦେଖ, ତଳକୁ ଦେଖୁନା, ତଳେ ଦେଖ। ଦେଖେଇବି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଦେଖିଲେ କାକୁଡି ବର୍ତ୍ତମାନ କଷି ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି। ସେପଟକୁ ଦେଖ, ଆଉ 5 ଦିନରେ କାକୁଡି ବଡ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତୋଳା ହେଲା ବି ଦେଖେଇବି। ଜହ୍ନି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ଏବେ ଦେଖିଲି। ଜହ୍ନି ଅଲରେଡି ଆମର ହେଇଗଲାଣି ବଡ, ଛିଣ୍ଡା ହେବା ଆଉ 2 ଦିନରେ ସେ ଛିଣ୍ଡା ହେଇକି ହବ। ଏଠି ଗୋଟି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି, ବେଶୀ ଗଛ ବଡ ହେଇନି, ମାତ୍ର 5-7ଟା ହେଇଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜହ୍ନି ସେପଟରେ ହେଇଛି ସବୁ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଗିଚାରେ ବହୁତ ସାରା କଷି ଜହ୍ନି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗଛ ମାଡ଼ିବ ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଜହ୍ନି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ବି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଖାଲି କଷି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କାକୁଡ଼ି କଷି ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି, ଛୋଟ ଛୋଟ କାକୁଡ଼ି କଷି ହେଇଛି। ପ୍ରତି ଡେମ୍ଫରେ କାକୁଡ଼ି କଷି ଦେବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜହ୍ନି କଷି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, କାକୁଡ଼ି କଷି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେଇଯିବ, ଆ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ବାହାରୁ ଯେଉଁ କାକୁଡ଼ି କିଣୁଛୁ ଆଉ କିଣିବୁନୁ ଆଉ। ଜହ୍ନି କାକୁଡ଼ି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଆମେ କିଣା ହେବନି ଆଉ। ସବୁ କାକୁଡ଼ି, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଆଉ ଜହ୍ନି ଖୁସି। ଆଶା ଦେଖିନଥିଲା, ଆଜି ଦେଖିନି। ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖିଥିଲି, ପଢିଥିଲା, ମୁଁ କହିନଥିଲି। ଇଏ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ସତ କଥା। କାକୁଡି ଜହ୍ନି ଦେଖିନଥିଲି। ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଟା ବାହାର ପଟକୁ ଅଛି, ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ଜହ୍ନି ଏଡ ବଡ ତା ଭିତରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ପୋଡି ଖାଇବାକୁ ବଢିଆ ହବ। ଆଉ ପୁରା ଫ୍ରେଶ। ଆମର ଆଦେହରେ ଟୋଟାଲ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦିଆହଉଛି ଆଉ ଗୋବର ଖତ, ବାସ୍। ଆଦେହରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଏମିତି ହବ ନା, ଜହ୍ନି ତ ଗଦା ହବ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବଗିଚାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଶା କଣ, କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରତି ଡେମ୍ଫରେ ହେଇଛି, ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।